Coast Guard and our Deputy Inspector of General of Coast Guard सारंग सर हांगा आसा आमच्या बरोबर. ते प्रमाणे आमचो मुरगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक हांगा आसा, वॉर्ड काउन्सिलर श्रद्धा आमोणकर हांगा आसा, मॅडम सारंग आसा. कित्याक आयज कोस्ट गार्डान हो ड्रायव्ह फक्त बायणा बिचाचेर न्हू बट आख्ख्या गोंयभर तेंच्यांनी इतले आमचे कोस्टल एरिया आसा सगळे कडेन जे बिचीस आसा थंयसर तेंच्यांनी हो ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा. आनी हे ड्रायव्हा मदीं आमी पळयता की सगळीं भुरगीं जे गव्हर्मेंट स्कुलाचे सगळे हांगा येयलेले आसा, अंजुमन स्कुलाची भुरगीं आसा, तशेंच CSFचे लोक आसा, आमचे बाकीचे म्युनिसिपल काउन्सिलाचे वर्कर्स हांगा येयलेले आसा, अशे बाकीचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे लोक हांगा येयलेले आसा. हो क्लिनिनेस ड्रायव्ह सकाळच्यान हो स्टार्ट जाल्लो, सकाळची 7ंसून हो तेंच्यांनी क्लिनिनेस ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा. हांव खरेंच जे हिसपान आख्खे आमचे गोंयभर आनी आख्खे देशभर जशें रक्षण हे कोस्ट गार्ड आमचे करता हे देशाचे, तशेंच तेंच्यांनी आपले स्वताच्या भितर बीच कसो क्लीन दवरपाचो, हेजेर कशें क्लिनिनेस दवरपाचें हेजे बाबतींत आमकां पूर्ण डिटेलान सांगलेलें आसा. लोकांक तेंच्यांनी एडवायस केल्लेलें आसा, फिशरमॅनाक बाकीच्या लोकांक सुद्दां जे समुद्रा भितर आपली पिनलेली जाळी उडोवपाची न्हू, बाकीचे वस्तू आसा ते उडोवपाचे न्हू, अशें खुबशें कितें कितें आमकां तेंच्यांनी डिटेलान एक्सप्लेन केलें आसा. आमी परत एकदां तांकां थँकफूल म्हणटा. आनी आयज आमी पळयता आख्खे देशभर अंडर द लिडरशीप ऑफ अवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हेज्या विजना खातीर हे सगळे प्रोग्राम जाता. एक क्लिनिनेस ड्रायव्ह जो मोठो आसलेलो तो आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो आसलेलो आनी तेजे प्रमाणे आयज कोस्ट गार्डान हो फुडाकार घेवन हो आमचो बायणा बीच आयज क्लीन केलो आसा. तेजे लागून हांव म्युनिसिपालिटीचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी बाकीचे जे सगळे जाण आयला तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप ड्राइव जो है 3rd सैटरडे पे कंडक्ट होता है सितंबर एवरी ईयर. और इसको हमने कोस्ट गार्ड ने गोवा में नॉर्थ एंड साउथ बीचेस में डिवाइड किया है. जितने भी हमारे स्टाफ है और यूनिट्स है सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड रेस्पेक्टिव बीचेस सबको डिटेल किया हुआ है एंड दे हैव कंडक्टेड इन अ ग्रैंड वे. एंड दिस इज एक्चुअली इंस्टेड ऑफ क्लीन अप ड्राइव मोर ऑफ अवेयरनेस ड्राइव. अब बच्चों को और पब्लिक एंड टूरिस्ट सबको हम ये बताना चाहते हैं इंक्लूडिंग फिशरमैन्स दैट कि हमें बीच को कैसे क्लीन रखना है और कूड़ा फैलाना नहीं है. स्वच्छता जो ड्राइव है उसको आगे लेके कैसे जाना है. और सागर अभिमान का एक ड्राइव था टू क्लीन अप द ओशियन. ये सब एक साथ हम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सो दैट मराइन लाइफ जो है ना वो प्रिजर्व हो. बिकॉज जल है, जल की वजह से आज हम लोग यहाँ पर जिंदा है. दैट इज़ द डाइवर्सिटी एक्चुअली, बायोडाइवर्सिटी. वाटर इज़ द मेन कंपोनेंट. तो अगर ओशियंस को हम इफ वी कीप इट डर्टी then we will lose all the marine life and probably it will be a bad impact on the environment. And I would thank our MLA sir and his good lady to be part of this drive and give us the direction with his knowledge and experience. Thank you so much. ड्राइव केला तेज्या खातीर हांव हांगाचे वॉर्ड काउन्सिलर. सो बरें दिसता की सगळे जाणां मेळून आमचे जे बिचीस आसा ते क्लीन करता. आनी जशी आमी लँड क्लीन करता तशी आमकां हे बीन अवेरनेस करपाची गरज आसा की लोकांक की फिशरमॅन सुद्दां जे आसा ते उदक सुद्दां हे करपाचें न्हू, डर्टी करपाचें न्हू म्हणून. दो इट इज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ बिगर गोल म्हणटा तशें आमी धाकटे धाकटे हे करूनच व्हडले खुबशे आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स सुद्दां आसा. हांव आतांच तांकां सांगतालें की आमी 1 दीस 2 दीस क्लिनिनेस ड्रायव्ह करता बट तुमी वर्सभर आमची सिटी आसा ती क्लीन दवरता. खरें खरेंच तांकां पयलीं एप्रिसिएट करूंक जाय. आनी एवरी इयर इंडियन कोस्ट गार्ड हो प्रोग्राम राबयता आनी आमकां इनवायट करता. खूब अभिमानाची गोष्ट दिसता की जे देशा खातीरची सेवा करता तेंच्या बरोबर येवन आमी बीन मातशें कितें तरी आमचे कडसून कितें करता म्हणून. सो हांगा आपयलां म्हणून हांव मनानसून तेंचे आभारी आसा. देव बरें.